Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की एक बहुत ही अहम और ताकतवर कल्बी दवा एडोनिस वर्नालिस को गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो अक्सर शदीद बीमारियों के बाद दिल की कमज़ोरी के पेचीदा केसेस में एक फैसलाकुन किरदार अदा करती है। तो इस दवा को पूरी तरह समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा? हम शुरुआत करेंगे इसके बुनियादी जौहर से, फिर इसकी मुकम्मल अलामती तस्वीर को देखेंगे, इसके असबाब और तिब्बी इस्तेमाल का जायजा लेंगे और आखिर में इसका दूसरी कल्बी दवाओं से मुआजना करते हुए कुछ अहम क्लिनिकल नुकात पर बात खत्म करेंगे। चलिए सबसे पहले इस बात को पकड़ते हैं कि एडोनिस वर्नालिस का आखिर बुनियादी जौहर है क्या? वो कौन सी मरकजी खुसूसियत है जो इसे हमारे मटीरिया मेडिका में एक खास मुकाम देती है? एडोनिस वर्नालिस का जो मेन एक्शन है ना, वो सीधा दिल के पट्टों पर है, और ख़ास तौर पर कब जब ये पट्टे किसी बड़ी बीमारी के बाद जैसे इन्फ्लुएंजा या गठिया के हमले के बाद कमज़ोर हो गए हों। और इसकी खूबी सिर्फ दिल को ताकत देना नहीं है, ये गुर्दों को भी स्टिम्युलेट करती है, जिस्म से इजाफी पानी निकालने में मदद करती है। इसीलिए इसे एक बेहतरीन कार्डियक डाययूरेटिक कहते हैं। नबताती तौर पर ये रेननक्यूलेसी ख़ानदान से है, लेकिन हमारे लिए एक क्लिनिकल नुक्ता नज़र से सबसे अहम बात क्या है? वो है इसका नॉन क्यूमुलेटिव एक्शन। देखिए, डिजिटैलिस जैसी दवाइयाँ जिसमें जमा हो सकती हैं और जहरीले असरात पैदा कर सकती हैं, लेकिन एडोनिस वर्नालिस के साथ ऐसा नहीं है। इसका असर आर्जी होता है, जिसकी वजह से ये तवील मुद्दती इस्तेमाल के लिए खासकर बुजुर्गों में ज़्यादा महफूज मानी जाती है। तो अब जब हम इसका कोर एक्शन समझ चुके हैं, चलिए इसकी पूरी सिम्टम पिक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, होम्योपैथीज़ में ज़हनी अलामात कितनी अहम होती हैं, तो देखते हैं कि एडोनिस का मरीज़ ज़हनी और जज्बाती तौर पर कैसा होता है। ज़हनी तौर पर इस मरीज़ में शदीद चिड़चिड़ापन मिलेगा और एक अजीब किस्म की बेचैनी, ऐसी एंजाइटी जिसका मरकज़ पेट यानी एपिगैस्ट्रियम होता है। ये कोई आम घबराहट नहीं है, समझें एक जिस्मानी एहसास है जो पेट से उठता है और मरीज़ को हिला कर रख देता है, और ये अजाब रात में भी जारी रहता है, डरावने ख्वाबों की शक्ल में जो नींद को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। जिस्मानी सतह पर यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प तजादात हैं। मरीज़ को सर्दी लगती है, यानी वाइटैलिटी कम है, लेकिन प्यास बिल्कुल गायब। इसके बरक्स भूख ऐसी कि जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हों। और हाँ, सरदर्द, उसका सरदर्द इतना ख़ास है, इतना मुनफरिद है कि वही उसकी पहचान बन जाता है, जिसे हम अभी देखते हैं। ये है वो सरदर्द, इसे पैथोगनोमिक कहना गलत नहीं होगा। इसका रास्ता देखिए, दर्द शुरू होता है गुद्दी से, ऑक्सीपुट से, फिर कनपट्टियों के गिर्द एक कर्व बनाता हुआ आखिर में आंखों पर आकर जम जाता है। ये इतनी वाज़े और मुनफरिद अलामत है कि अगर ये मिल जाए तो एडोनिस के बारे में सोचना लाजमी हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं इस दवा के मरकज़ी मैदान अमल पर, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखिए, एडोनिस सिर्फ फंक्शनल इश्यूज ठीक नहीं करती, ये दिल के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को भी हदफ बनाती है। हम बात कर रहे हैं मायोकार्डाइटिस की, पेरिकार्डाइटिस की, और यहाँ तक कि वाल्व के मसाइल जैसे मिट्रल और एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी ये काम आती है। और नब्स का कोई एतबार नहीं, कभी तेज़, कभी धीमी और अक्सर बेतरतीब, जो दिल की कमज़ोरी को साफ ज़ाहिर करती है। यहाँ पर दिल और गुर्दों का गहरा ताल्लुक सामने आता है, जो कल्बी अमराज में एक आम पैटर्न है। सीधी सी बात है, जब दिल ठीक से पंप नहीं करेगा तो गुर्दों को खून कम मिलेगा और नतीजा पेशाब कम हो जाएगा। लेकिन एडोनिस के केस में पेशाब सिर्फ कम नहीं होता, उसमें एल्ब्यूमिन भी होता है, और सबसे बढ़कर उसकी सतह पर एक चिकनी तय, एक ऑयली फिल्म नज़र आती है। और सांस का फूलना यानी कार्डियक एस्थमा, वो भी इसी दिल की कमज़ोरी का नतीजा है। और ये अलामत, पेशाब पर चिकनी तय, ये एडोनिस वर्नालिस का सबसे बड़ा, सबसे वाज़ेह की नोट है। ये एक ऐसी रेयर एंड पिक्यूलियर सिम्टम है कि अगर ये मिल जाए तो बाकी सारे शक व शुबहात ख़त्म हो जाते हैं। जब भी किसी कल्बी मरीज़ में ये निशानी दिखे, समझ लें एडोनिस सबसे पहले आनी चाहिए। चलिए इस तस्वीर को मुकम्मल करते हैं कुछ और ख़ास अलामतों से। ज़ुबान पर एक गंदी सी पीली तह होगी और ऐसा लगेगा जैसे ज़ुबान जली हुई है। ये निज़ाम हज़म की खराबी को ज़ाहिर करता है। और फिर हाथ पाँव पर सूजन, एडीमा,
جو صاف صاف اس بات کا ثبوت ہے کہ دل فیل ہونے کی وجہ سے جسم میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ اچھا، کسی بھی دوا کی صحیح پرسکرپشن کے لیے اس کے اسباب اور موڈیلٹیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایڈونس کی تکلیفیں آخر شروع کیوں ہوتی ہیں اور کن چیزوں سے بہتر یا بدتر ہوتی ہیں۔ یہ اس دوا کا ایک اور رہنما اصول ہے، ہمیشہ ہسٹری لیں۔ مریض سے پوچھیں کہ دل کی یہ تکلیف شروع کب ہوئی۔ اگر ہسٹری میں انفلوئنزا، رومٹزم یا برائٹس ڈیزیز کا ذکر ملے تو فوراً ایڈونس کو اپنی فہرست میں سب سے اوپر رکھیں۔ یہ پوسٹ ایکیوٹ کارڈیاک ویکنس کی نمبر 1 دوا ہے۔ اور اب آتی ہے ایک عجیب و غریب متضاد علامت، محنت سے، حرکت سے بہتری۔ یہ بات دل کی زیادہ تر دواؤں جیسے ڈیجیٹالس یا کیکٹس کے بالکل الٹ ہے۔ جہاں مریض حرکت سے ڈرتا ہے، یہ ایک اکیلی علامت ہی ایڈونس کو کتنی دواؤں سے الگ کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس آرام سے، لیٹنے سے اور سردی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو ان سب علامتوں کی روشنی میں اب ان کلینکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں جہاں ایڈونس ورنالس سب سے زیادہ کامیابی سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم اس کا استعمال ہے کارڈیاک ڈراپسی یا ایناسارکا میں، مطلب جب دل کے فیل ہونے کی وجہ سے پورے جسم میں، خاص طور پر ٹانگوں میں پانی بھر جائے۔ یہ مخصوص جگہوں پر پانی جمع ہونے میں بھی کام آتی ہے، جیسے ہائیڈروتھوریکس یعنی پھیپھڑوں کے گرد پانی اور ایسائٹیز یعنی پیٹ میں پانی۔ اب چونکہ قلبی دوائیں ہمارے پاس بہت سی ہیں تو صحیح دوا کا انتخاب کرنے کے لیے تفریقی تشخیص بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ چلیے ایڈونس کو اس کی کچھ قریبی دواؤں سے موازنہ کرتے ہیں تاکہ اس کا منفرد کردار اور واضح ہو۔ ذرا اس جدول پر غور کریں۔ ڈیجیٹالس کو ہم اس کی بہت سست اور مضبوط نبض سے پہچانتے ہیں، جبکہ ایڈونس کی نبض کمزور اور بے ترتیب ہے۔ کریٹاگس وہ تو ایک دل کا ٹونک ہے، جہاں عام کمزوری ہو لیکن کوئی سنگین والو کی بیماری نہ ہو۔ کانولیریا میں وہ تمباکو والا دل والی کیفیت آتی ہے، دل کے رکنے اور پھر چلنے کا احساس۔ لیکن ایڈونس اس کو ہمیشہ 2 چیزوں سے یاد رکھیں، اس کا سبب انفیکشن کے بعد اور اس کی کلیدی علامت پیشاب پر چکنی تہ۔ تو چلیے اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور کچھ ایسے کلینکل موتیوں پر بات کرتے ہیں جو پریکٹس میں ایڈونس کو استعمال کرنے میں مدد دیں گے۔ یہ 4 نکات ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، ہسٹری، انفیکشن کے بعد۔ نمبر 2، قلبی کمزوری جس کے ساتھ ڈراپسی اور کم پیشاب ہو۔ نمبر 3، وہ اس کا زبردست کلیدی نشان، پیشاب پر روغنی جھلی۔ اور نمبر 4، اسے ڈیجیٹالس کے متبادل کے طور پر دیکھیں، خاص کر جب ڈیجیٹالس فیل ہو رہی ہو یا گردوں کی وجہ سے دے نہیں سکتے۔ اب بات کرتے ہیں خوراک کی۔ کلینکل تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ایڈونس ورنالس مادی خوراک میں یعنی مدر ٹنکچر میں بہتر کام کرتی ہے۔ عام طور پر 5 سے 10 قطرے دن میں 2 یا 3 بار دیے جاتے ہیں، لیکن یقیناً خوراک مریض کی حالت کی شدت کے مطابق ایڈجسٹ کرنی ہوگی۔ تو اس سیشن کے اختتام پر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں غور کرنے کے لیے۔ فرض کریں ایک مریض ہے، ہسٹری ہے انفلوئنزا کی، اب اسے شدید ڈراپسی ہے اور پیشاب بھی کم آ رہا ہے۔ تو ایسی کون سی ایک علامت ہوگی جو یہ فیصلہ کروا دے گی کہ یہاں ڈیجیٹالس نہیں بلکہ ایڈونس ورنالس دینی ہے؟ اس پر سوچئے گا، اس سے آپ کی کلینکل سوجھ بوجھ اور مضبوط ہوگی۔ شکریہ۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.